السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى السادس ابتدائي من كتاب ميزابخونتيساج اون فرونسي. هذا الدرس هذا غادي يكون وهو واحد الدرس ديال لا كونجيغيزون اللي غادي نشوفوا فيه لامبارفي دي فيرب اتر و افوار و لي فيرب دو بروميير جروب. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي ديال ميزابخونتيساج اون فرونسي ديال نيفو 6 اني دو بريمير، اذا عندنا هاد لامبارفي ديال هاد لي فيرب قلنا ديال بروميير جروب مع اتر و افوار. غادي نحاولوا ان شاء الله نقراوها جو بسيرف اي جو ديكوفر، وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ونحاولوا اونشينيو ان شاء الله هاد الكور كامل باش نساليوه ونفهموه شنو هو شنو هو هاد لامبارفي ووقتاش يستعمل هاد لامبارفي. اذا كما تعرفوا بان لامبارفي هو ستان طون دو باسي، اذا وقتاش تنستعملوه غالبا تنستعملوه في لي غيسي، ولا مهم تنستعملوه يعني كذلك باش نعاودو شي حاجه شي اكسيون اللي دازت في لو باسي. اذا هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله. دابا غادي نشوفو كيفاش ممكن نديرو هاد لامبارفي هذا. نحاولوا نقراو شنو عندنا في j'observe et je découvre. قالك les touristes étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. Elle avait l'habitude de froid des pays nordiques. À chaque fois qu'elle contemplait un beau monument, elle le photographiait. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Les visiteurs avaient envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées où émanaient les senteurs des fleurs d'oranger. إذا كما لاحظتوا بأن هاد لو تكست هذا عندنا فيه بزاف ديال لي فيرب لي كونجوغي في لامبارفي. إذا غادي نمشيو لجو مانيبول جو ريفليشي. قالك سوليني دون لو تكست لي فيرب كونجوغي دون لور انفينيتيف. إذا غادي نمشيو نسطرو على لي فيرب لي عندنا كونجوغي في داك تما في لو تكست. إذا نحاولوا نسطرو عليهم ونحاول نكتب لكم الانفينيتيف ديالهم تما كجواب عليهم. إذا نحاولوا نسطرو لي touristes étaient. إذا نسطرو على étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. Ils avaient l'habitude de froid des pays nordiques. À chaque fois qu'ils contemplaient un beau monument, ils le photographaient. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Les visiteurs avaient envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées où émanaient les senteurs des fleurs d'oranger. إذا هادو هما لي فيرب اللي عندنا مصرفين تما. إذا غنحاولو نعطيو الانفينيتيف ديالهم. عندنا été هو لو فيرب être, avait هو لو فيرب avoir, contempler هو لو فيرب contempler, photographier هو لو فيرب photographier, porter هو لو فيرب porter, avait le verbe avoir, émaner le verbe émaner. إذا هنا كتبت لكم لي زانفينيتيف ديالهم تما. دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. قال quels sont les verbes du premier groupe. شكون هما لي فيرب اللي تما ديال premier groupe هما اللي تيتسالوا ب ار. اذا شكون هما لي فيرب؟ اذا نحاولوا نكتبوهم. هما visiter, contempler, photographer, porter, rester, émaner. اذا عندنا داك visiter كما شفتوا عندنا راه تما عندنا او ار راه هي الانفينيتيف ديالها مكتوب نيت تما، وعندنا كذلك rester حتى هي في الانفينيتيف حتى هي حاولنا نديروها مع لي فيرب اللي ديجا عندنا كونجيغين في لامبارفي. اذا نمشيو للسؤال الثالث. قال كي سون لي زوتر فيرب. شنو هما لي زوتر فيرب اللي كاينين تما؟ اذا هما افوار و اتر. اذا لي زوتر فيرب لي فيرب اتر اي افوار. بالنسبه للسؤال الرابع قالك ا كيل مونيمون بلوتو ا كيل مومون لي زاكسيون سو ديرول تال. اذا في اين وقت تيدوزو هاد لي هاد لي زاكسيون هادو. اذا هاد لي زاكسيون تيدوزو في لامبارفي. اذا لي زاكسيون سو ديرول ا لامبارفي يعني في لامبارفي. نمشيو دابا نحاولو نشوفو الجغوتيا ولا القاعده. كاين لامبارفي دو لانديكاتيف انديك اون اكسيون كي ا دوري او كي سي ريبيتي دون لو باسي. يعني لامبارفي هو تنستعملوه باش كنبينو بان واحد الحاجه اللي تتعاود في لو باسي، ولا اللي عندها واحد الوقت طويل تتشد واحد الوقت طويل، ولا اللي تتعاود في الماضي. C'est un temps du récit. إذا هو واحد لو طون هو هذا تنستعملوه قلنا في لو récit يعني في القصص.
À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. يعني بالنسبة les verbes du premier groupe عندهم كاملين نفس الترمينيزون. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Et elles se conjuguent tout sur le modèle de verbe chanter. بحال le verbe chanter. تنحيدو ER ونزيدو داك les terminaisons. Je chantais, AIL, AS. Tu chantais, AIS. Il, elle chantait AIT, nous chantions IONS, vous chantiez IEZ, elle chantait AIENT. Pour les verbes en IER, بحال le verbe crier, وقتاش تنزيدوه واحد الاي تنديرو لو دوبل اي فاش يكون عندنا فنو وفو اذا تنزيدوه دوبل اي بحال فاش كنقولوا لو فيرب كريي كنقولوا نو كريون كما تتشوفوا تنديروا دوبل اي وفو كريي تنديروا دوبل اي يعني لي فيرب اللي تيتسالاو ب اي او ار دائما فو فنو وفو تندوبلوا ليهم داك اي. بالنسبه للامبارفي ديال لي فيرب افوار و اتر عندنا افوار كما تتشوفوا جافي tu avais elle avait il avait nous avions vous aviez ils avaient elles avaient. بالنسبة للفيرب être j'étais tu étais elles étaient elle était elle était nous étions vous étiez elles étaient elles étaient. إذن هذه هي لا كونجيغيزون ديال لي فيرب ديال البروميي جروب و لي فيرب ديال avoir او être يعني il suffit باش نحفظو غير لا تيرمينيزون. بالنسبة للامبارفي تنظن هو أسهل طون عندنا في هاد لي طون كاملين هو السهل فيهم. إذا نمشيو دابا ل je m'entraîne قالك dans les phrases ci-dessous on tourne les verbes conjugués à l'imparfait يعني في هاد لي فراز هادو اللي عندنا غادي نحاولو ندورو على لي verbes اللي كونجوغين في l'imparfait. بالنسبة لا phrase A les gratte-ciel s'élevaient dans les nuages إذا عندنا تما واحد لو verbe élever إذا عندنا في l'imparfait ولا لا في l'imparfait إذا غادي ندورو عليه. Nous avons acheté un billet d'avion. عندنا le verbe acheter ولكن ماشي في l'imparfait عندنا في le passé composé إذا ما غاديش ندورو عليه. La phrase C. Ils avaient peur de voyager en bateau إذا le verbe avoir فاش l'imparfait إذا غادي ندورو عليه. Les locataires de cet hôtel utilisent les escaliers إذا عندنا utilise عندنا في le présent de l'indicatif ما غاديش ندورو عليه. La phrase E. Les estivants étaient fiers de leur séjour إذا عندنا étaient عندنا في l'imparfait كذلك le verbe être إذا غادي ندورو عليه. بالنسبة ستة قال conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait عندنا le verbe cacher la forêt يعني في ال إذا شنو نديرو لها AIT في الآخر la forêt cachée le camping des voyageurs. La phrase B عندنا le verbe avoir les voyageurs يعني avec S في le pluriel غادي نديرو لها AIENT avaient besoin de repos. La phrase C le verbe donner les chambres de cette auberge les chambres يعني في البلوريال يعني بحال في il avec S إذا غنديرو ليها AIENT إذا donner نزيدوها AIENT إذا donner sur le patio. نمشيو ل je m'évalue قال conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait إذا عندنا le verbe sauter نقولو nous sautions إذا nous sautions le mur de jardin. La phrase B عندنا le verbe avoir إذا j'avais de belles roses dans mon jardin. La phrase C عندنا le verbe chanter elle chantait AIENT tout en chœur. La phrase D le verbe être les plongeurs étaient AIENT tous au rendez-vous. La phrase E le verbe chercher tu cherchais إذا AIS tu cherchais la solution au problème d'hébergement. نمشيو huitième question قالك écrire les phrases à l'imparfait غادي نحاولو نديرو les phrases à l'imparfait يعني داك le verbe غنديروه في l'imparfait.
Le vent léger me caresse le visage. إذا عندنا le verbe se caresser. إذا شنو غادي نردوها؟ Le vent léger me caressait le visage. عندنا la phrase B. Nous sommes près de la gare. إذا عندنا le verbe être. إذا شنو غادي نقولوا؟ Nous étions près de la gare. عندنا le verbe être. إذا l'imparfait ديال le verbe être هي تما نديرو nous étions près de la gare. La phrase C. Vous contemplez la belle architecture de l'édifice. Et dans le verbe contempler, c'est un verbe du premier groupe. Et dans شنو غادي نقولوا vous contempliez la belle architecture de l'édifice. إذا هذا هو الدرس ديالنا، نظن بأن هذا هو آخر تمرين. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال هذا ديال لا كونجيغيزون ديال لامبارفي ديال لي فيرب دو بروميير جروب مع اتر و افوار. نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج اكيد ديال لا فيديو اللي عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتينا على الفيسبوك ولا انستغرام اللي غادي تلقاو الروابط ديالهم اسفل لا فيديو في صندوق الوصف. وإن شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.